Aquí están las sopas. Mira. Entonces, ¿eso ya no? Vale. ¿Esto o esto? ¿Dónde está la ropa lo que te compré? Sí. Esta acá no. La ropa es lo que he comprado otro día. ¿Y calzones también? Sí. 2. Con 3 sirve. ¿Dónde la vas a publicar? Ese ya no te cabe, ¿no? No. Y sí, ¿estás seguro que solo vas a llevar esto? Sí. Este. Más. Ya estoy guardando. No, para esto, para el fútbol. Sí, tengo más. Pues dámela. Pero has lavado todos. Sí, míralo. Lo que te falta es el blanco, esa. Esa. Pues se va. Sí. Cógelo. ¿Qué más? ¿Quieres que cerre esto ya, mamá? No, ¿qué es para aquí? Ya está, solo eso voy a llevar, mamá. Vale. Vale, te quiero. ¿De qué? Voy a intentar dormir, ¿vale? Buenas noches, mamá. Buenas noches. Buenas noches, Isha. So, I am done packing our clothes na dadalhin namin sa Madrid para sa aming bakasyon. And kung nakikita nyo, maayos na siya. Allowed lang kami magdala ng 20 kilos. Well, tomorrow, i-check namin ng mister ko kung ilang kilo na to. I think, wala pa nga yata itong 20 kilos eh. What you think? Ang dami na to ha. Ang dami ng damit na ilagay ko. Kung nakita nyo kanina, di ba? Well, actually, meron ako isang kaibigan na laging siyang nagtataha kapag magkasabay kami magbakasyon. Kasi sa sobrang dami kong dala, isang maleta lang ang gamit namin. Samantalang siya, ilang maleta ang ginagamit niya para madala lahat ng mga kailangan ng mga anak niya. Ito yung check-in namin and then meron pa kaming backpack. Well, actually, hindi ko na pagdadalahin yung mga anak ko ng backpack. What you think? Actually, I am between my New Balance and our Samba. I don't know.
So, good morning guys. Today is July 20. Andito ko ngayon papunta sa work ko kasi meron akong kukuhanin na nakalimutan kong iuwi kagabi. It's already 7:45. And siguro after is magkakape kami dalawa ni Dan. Yan lang. Well, actually, treat ko kasi lagi niya naman akong nililibre. I mean, every time, mostly, na kapag dumarating siya sa bahay, sa trabaho, lagi siyang may Starbucks. Ang bagsak Fisher. Yun kasi sumudaan tayo after this outfit. Pauwi. So, good morning guys. Today is July 21. It's already 10:45, I think. And tomorrow is our flight na. Kaya naglaba muna ako para matuyo yung mga dadalhin namin bukas. Well, actually, kulang na lang naman ng mga medyas and yung mga underwear. And matutuyo naman siya mamayang hapon. Well, actually, gabi pa naman yung flight namin. So, may time pa na matuyo. Yun lang. basa ko na story. No. Sí. Sí, mamá. Ya, vete. Oye.
Sí. Papá, baja el volumen. Oh, mamá, ¿cómo que no tenemos tickets? Ya. ¿Cómo que ya?